iniziamo la seconda parte dello studio di Hanukkah. Alors, Giovanni? on va commencer la deuxième partie de l'étude sur Hanouka. Allora la pastora Franca mi aiuta a leggere in italiano Alors, la pasteur Franca va m'aider à lire en italien e Joël in francese. et Joël en français. Ok. Allora, questa sera parleremo ehm, che Dio cerca un Matatia. Ce soir, on va parler de comment Dieu cherche un Matatia. Que Dieu cherche un Matatia. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, Ouais. oui. Alleluia. È una predicazione profetica. C'est une prédication prophétique. Allora, in questo soggetto ci sono tante profondità che possiamo esaminare insieme. À propos de ce sujet, il y a tant de profondeur qu'on peut examiner ensemble. Allora, in questo soggetto, En ce qui concerne ce sujet, quello che il Signore ha messo nel mio cuore, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, lo condividiamo insieme. nous allons le partager ensemble. Allora, fratelli e sorelle, in Yeshua Alors, frères et sœurs en Yeshua, ci sono momenti nella storia il y a des moments dans l'histoire in cui tutto sembra perduto. où tout semble perdu. E giustamente quello che sta succedendo in mezzo in tante famiglie, Et justement, c'est ce qui est en train de se passer dans plein de familles, in tanti gruppi, in tante chiese. dans beaucoup de groupes, beaucoup d'églises, ehm, Momenti in cui tutto sembra perduto, ed è vero. des moments dans lesquels tout semble perdu, Momenti in cui la santità sempre scomparire. des moments dans lesquels la sainteté semble disparaître. Anche la verità sembra che sia soffocata. Même la vérité, elle paraît être étouffée. E giustamente quello che sta cercando il nemico in questi tempi di tenebre. Et c'est justement ce que cherche à faire l'ennemi dans ces temps ténébreux. Il nemico sta mettendo confusione in mezzo alle chiese. L'ennemi est en train de mettre la confusion au milieu des églises. Sono momenti in cui il nemico entra nel tempio Ce sont des moments où l'ennemi rentre dans le temple e profana ciò che è sacro. et profane tout ce qui est sacré. Sappiamo nella storia che Antiochus è entrato nel tempio per profanare il tempio. Nous savons dans l'histoire que Antiochus est entré dans le temple pour profaner le temple. Ora, noi anche abbiamo un tempio, che è il tempio dello Spirito Santo, Nous aussi, nous avons un temple qui est le temple de l'Esprit Saint. e non dobbiamo farci rubare le benedizioni che Dio ci ha dato, Et nous ne devons pas nous faire voler les bénédictions que Dieu nous a données, poiché il nostro tempio rischia di essere profanato parce que notre temple risque d'être profané. se noi gli diamo largo all'avversario. Si nous on donne un grand large à l'adversaire, Se noi gli diamo largo, si nous on lui donne de la place, allora anche l'altare è spezzato, alors même le Très-Haut l'hotel et même l'autel brisé. est brisé. Alleluia. Allora, in questi momenti Alors dobbiamo domandare a Dio alors, dans ces moments, nous devons demander à Dieu che Lui ci invita a cercare que lui nous invite à chercher ehm, la sua presenza dentro di noi. sa présence à l'intérieur de nous. E io credo che Dio in questi momenti sta cercando dentro di noi Et je crois que Dieu, en ces moments, est en train de chercher à l'intérieur de nous.
sta cercando in mezzo di noi uomini Et il est en train de chercher au milieu de nous des hommes che portano risveglio in questi tempi di tenebre. qui apportent un réveil dans ces temps de ténèbres, dans ces temps ténébreux. All'epoca il Signore ha scelto Mattathias À l'époque, le Seigneur avait choisi Matthias. e oggi anche Dio cerca uomini così, Et le Seigneur aujourd'hui cherche des hommes comme lui, comme cela. uomini anche donne. Et des hommes, mais aussi des femmes. Allora, Dio cerca uomini e donne Alors Dieu cherche des hommes et des femmes che sono forti in questi momenti tenebrosi. qui sont forts dans ces moments ténébreux. Allora, uomini che dicono no quando tutti dicono sì. Des hommes et des femmes qui disent non quand tout le monde dit oui. Dio vuole scegliere uomini Le Seigneur veut choisir des hommes che rimangono in piedi qui restent sur pied quando tutti si inginocchiano. quand tous s'agenouillent. Allora Dio cerca ancora uomini Alors le Seigneur cherche encore des hommes che custodiscono l'olio, qui, qui préparent l'huile, Garde chi lui. guardi l'olio, qui gardent l'huile, che custodiscono l'olio all'interiore, qui gardent l'huile à l'intérieur. che non si disperde, Sinon, elle se répand. che ne se perde pas. Oui, qui ne se perdent pas. Allora, questo olio che noi abbiamo è un olio sufficiente per noi. Alors, cette huile que nous avons est une huile en suffisance que pour nous. E non possiamo condividerlo con gli altri. Et on ne peut pas le partager avec les autres. Infatti, se noi cerchiamo di dare di quest'olio che è sufficiente per noi, En effet, si nous on cherche à donner de cette huile qui est en suffisance pour nous, allora rischiamo di avere la sufficienza. on risque d'avoir de l'insuffisance. Allora cerchiamo di essere avveduti. Alors, cherchons à être prévoyants. Voilà. Voilà. Ora, il Dio ha trovato un Mattatia in quel tempo. Alors, Dieu a trouvé un Mattatia dans ce temps, dans ces temps. Era l'uomo del risveglio. C'était l'homme du réveil. E Mattatia, facendo le ricerche, Et Mattatia, en faisant des recherches, non era un generale, ce n'était pas un général. non aveva strategie militari, Il n'avait pas de stratégie militaire. non aveva grandi numeri di persone e neanche potere. Il n'avait pas un grand nombre de personnes ni un grand pouvoir. Era un sacerdote semplice, C'était un simple sacerdoce, un uomo del popolo, un homme du peuple, un padre che custodiva la legge e la santità della sua famiglia. un père qui gardait les lois et la sainteté de sa famille. Alleluia! Ma in lui c'era qualcosa Mais en lui, il y avait quelque chose che il cielo riconosce immediatamente. que le ciel reconnaît immédiatement. E sapete cosa? Et vous savez, c'est quoi? L'integrità, L'intégrité, quello che il Signore vuole. ce que le Seigneur veut. Per questo Dio disse ad Abramo, C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, sii integro e io ti benedirò grandemente. sois intègre et je te bénirai grandement. Tutta la benedizione sta nella nostra integrità, Toute la bénédiction est dans notre intégrité. poiché dobbiamo divenire come piccoli fanciulli. Parce qu'on doit devenir comme Enfant. des petits enfants. Poiché di essi è il regno dei cieli. Parce que comme cela est le règne des cieux. Se noi non mutiamo come i piccoli fanciulli, Si nous, on ne devient pas comme des petits enfants, se noi non mutiamo, se nous on va pas être comme eux, si nous, on ne devient pas comme eux,
non possiamo entrare nel regno di Dio. Nous ne pouvons pas entrer dans le règne de Dieu. Alleluia. Allora dobbiamo dire come Giosuè disse, Alors nous devons le dire comme Josué a dit, io e i miei figli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. moi et mes fils, nous marcherons dans l'alliance de nos pères. Io e la mia casa serviremo l'Eterno. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alleluia. Una sola voce, Une seule voix, un solo cuore un seul cœur che rifiuta il compromesso. qui refuse le compromis. E se rifiutiamo questi compromessi, Et si on refuse ces compromis, noi possiamo far tremare un grande impero. nous, on peut faire trembler un grand empire. Allora, fratelli di Mishpacha, Alors, frères de Mishpara, Dio non comincia il risveglio nelle masse, è falso. Dieu ne commence pas le réveil dans les masses fausses, dans les foules fausses. Lo comincia nel segreto, Il le commence dans son secret, en secret, nei nostri cuori dans nos cœurs e nelle famiglie fedeli che osservano i comandamenti di Dio. et dans les familles fidèles qui observent les commandements de Dieu. Allora, se noi vogliamo fare un momento di riflessione adesso, Alors maintenant, si nous voulons faire un moment de réflexion, ci dobbiamo domandare, nous devons nous demander, stiamo camminando noi nell'alleanza dei nostri padri? est-ce que nous sommes en train de marcher dans l'alliance de nos pères? Sto custodendo la mia fiala di olio puro? Est-ce que je garde ma fiole d'huile pure? Questo è importante. Ça, c'est important. L'olio puro, L'huile pure, un cuore puro, un cœur pur, dove lo spirito dimora. où l'esprit demeure. Questo è il segreto del risveglio. Ça, c'est le secret du réveil. È solamente un piccolo rimanente. C'est seulement un petit reste. L'olio puro non si trova nei numeri, L'huile pure ne se trouve pas dans les nombres. non si trova nelle ricchezze o nel potere. On ne le trouve pas dans les richesses ou dans le pouvoir. Si trova nei cuori che non si piegano. On le trouve dans le cœur qui ne plie pas, qui ne plie Si pas. trova in chi dice no allo spirito del mondo. On le trouve parmi ceux qui disent non à l'esprit du monde. Si trova in chi preferisce morire piuttosto che tradire Dio. On le retrouve parmi ceux qui préfèrent mourir plutôt que de trahir Dieu. E tanti stanno tradendo il Signore. Et beaucoup sont en train de trahir le Seigneur. Oh mio Dio, quello che succede. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Se noi diamo uno sguardo attorno di noi, Si nous, on donne un regard autour de nous, il Signore aveva ragione. le Seigneur avait raison. Voi tutti perderete la fede. Vous tous, vous perdrez la foi. Ma nel frattempo Dio ci sta cercando uomini e donne che custodiscono l'olio. Mais entre-temps, Dieu cherche des hommes, des hommes et femmes qui gardent leur huile, Alleluia. Che guardano la loro purezza. qui gardent leur pureté. Alleluia. Dio sta cercando uomini e donne. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes. Allora possiamo dire che il risveglio comincia con ciò che il nemico non può toccare. Alors on peut dire que les réveils commencent par ce que l'ennemi ne peut pas toucher. E il nemico non ci può toccare, Et l'ennemi ne peut pas nous toucher, poiché apparteniamo al Dio vivente. Amen. parce que nous appartenons au Dieu vivant. Perché se noi studiamo bene la storia di Giuda Maccabeo, Parce que si nous étudions bien l'histoire de Judas Maccabée, gli possiamo dare il titolo on peut lui donner un titre, il figlio del risveglio. le fils du réveil. Sei tu un figliuolo di Dio che sta mettendo risveglio?
Tu es un fils de Dieu qui est en train de mettre le réveil. Allora, quando un padre si consacra, Alors, quand un père se consacre, Dio unge un figlio. Dieu crée Ma- un, ma- ouais, un fils. Allora, Yehuda, Giuda, il figlio di Mattathias, Alors, Yehuda, Judas, le fils de Matthias, era giovane, était jeune, ma bruciato dallo zelo e dalla santità, aveva un zelo forte. mais brûlé par le zèle de la sainteté. Il avait un zèle très fort. Mm. Allora, cioè, chi ha il libro di Maccabei? Cioè, sarebbe bello leggerlo perché noi in questi libri apocrifi non ne abbiamo nella nostra Bibbia. Alors, si quelqu'un a un livre apocryphe, nous pouvons le lire, le livre des Maccabées, parce que nous, certaines Bibles n'ont pas de livre. Allora, lo leggo io. Alors, je le lis moi. C'è in primo Maccabei nel capitolo 3, versetto 18. Dans le premier Maccabée, chapitre 3, verset 18. Je Qui peux lire, dice hein? la vittoria non dipende dal numero. Quoi? La vittoria non dipende dal numero, 1. La victoire ne dépend pas du nombre, ma da colui che dà la forza. mais de celui qui donne la force. Vedete qui Vous il voyez, mondo guarda gli eserciti, vous voyez, ici, le monde regarde les armées, ma Dio mais Dieu, guarda l'olio puro. mais Dieu regarde l'huile pure. Il mondo guarda ciò che è visibile, è vero, Le monde regarde ce qui est visible, ma il Signore guarda il cuore fedele. mais le Seigneur regarde le cœur fidèle, les cœurs fidèles, Alleluia. Com'è il nostro cuore? comme notre cœur. Vedi qui Yehuda, Giuda ci insegna che Dio opera attraverso i puri. Vous voyez, ici, Yehuda nous enseigne que Dieu euh, Œuvre œuvre à travers les cœurs purs e non attraverso le masse. et pas à travers les masses. Cioè il risveglio passa attraverso la fedeltà, C'est-à-dire que le réveil passe à travers attraverso la fedeltà di chi custodisce l'olio, à travers la fidélité de celui qui garde l'huile, non attraverso la grandezza umana. pas à travers la grande Che sommet. il Signore mantenga dentro di noi l'olio puro, Le Seigneur retient à l'intérieur de nous de l'huile pure. che noi manteniamo quest'olio puro interiormente. Et nous maintenons cette huile pure à l'intérieur. Spesso noi diciamo che l'olio rappresenta lo Spirito di Dio Souvent, on dit que l'huile représente l'Esprit de Dieu. e quando Yeshua fa quella preghiera a Nazareth, Et quand Yeshua fait cette prière à Nazareth, dove dice lo Spirito di Dio è su di me, où il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, egli mi ha unto per dare libertà. et lui, il m'a oint pour donner la liberté. E quando dice egli mi ha unto, c'è l'unto di olio per dare libertà. Quand il m'a oint d'huile pour donner la liberté. E dove c'è l'olio, dove c'è lo Spirito, c'è la libertà. Et où il y a l'huile, où il y a l'esprit, il y a la liberté, la liberté. E noi siamo liberi, Et nous sommes libres, poiché la scrittura dice la verità vi renderà liberi. parce que les Écritures disent la vérité vous rendra libre. E noi dobbiamo camminare nella verità. Et nous devons marcher dans la vérité. È la più grande caratteristica del nostro Dio. La plus grande caractéristique de notre Dieu. Poiché chi può salire al monte santo di Dio? Parce que qui peut monter à la montagne sainte de Dieu? Colui che ha un cuore puro, Celui qui a un cœur pur. colui che ha l'olio nel suo cuore. Celui qui a l'huile dans son cœur. E allora lui non si dà alla menzogna, Alors lui, il ne s'adonne pas au mensonge, alleluia, ma alla verità. mais à la vérité. Allora, in questo tempo di Hanukkah che sta per arrivare, Alors, en ce temps de Hanouka qui est en train d'arriver,
Noi possiamo parlare della riconquista del Tempio, Nous, on peut parler de la reconquête du temple, poiché il Tempio era stato profanato parce que le temple a été profané. e abbiamo detto nella prima sezione Et on a dit dans la première section che colui che entrerà nel Tempio è l'Anticristo. que celui qui entrera dans le temple est l'Antichrist. E quando l'Anticristo entra in quel tempo è l'ora più scura. Et quand l'Antichrist entre dans ce temple, c'est l'heure La più tenebrosa. ténébreuse. Alleluia. Allora, Giuda entra nel Tempio, Alors Judas entre dans le temple. non entra nel santuario, entra in una desolazione. Il n'entre pas dans le sanctuaire, il entre dans une désolation. Alleluia. C'è un altare che è contaminato quando lui entra. Il y a une, Un hôtel. il y a un autel qui est contaminé Contaminato. quand lui il rentre, Dove l'incenso è profanato, où les encens sont profanés, dove la menorah è spezzata, là où la menorah est brisée, dove le porte sono bruciate, où les portes sont brûlées, dove c'è il silenzio al posto del canto, là où il y a le silence à la place des chants. cioè odore di morte Ça veut dire odeur de mort, al posto del profumo. à la place du parfum. Eppure, Et pourtant, nel mezzo del caos, au milieu du chaos, i sacerdoti trovano una sola di una sola fiala di olio, et pourtant les sacerdoces trouvent une seule fiole d'huile. non due, non tre, una. Pas deux, pas trois, une seule. Alleluia, perché la salvezza viene dal resto, Parce que le salut vient du reste, dal piccolo, du petit, da ciò che il mondo non vede. de ce que le monde ne voit pas. Alleluia, una fiala di olio. Une fiole d'huile. Che miracolo. Quel miracle. Allora, se faccio una domanda a tutti voi, quanto tempo è durata questo miracolo? Alors, si je fais une demande parmi vous, combien de temps a duré ce miracle? Poiché l'olio bastava solo per un giorno, Parce que l'huile, parce que l'huile devait durer seulement pour un jour. Un ma jour. Dio lo fece dimorare quanti giorni? Mais Dieu 8 jours. Dieu, 8 jours. 8 giorni. Allora, ma il miracolo è 8 giorni o 7 giorni? mais le miracle, c'est 8 jours ou 7 jours? 8. No, se 7. Vi spiego. Un giorno doveva brillare per quella fiala. Un jour normalement, elle devait briller un jour. Se quel giorno, perché l'olio che c'era era per un giorno, Parce que si lui, annullava non è un miracolo perché c'è dell'olio, ma il miracolo viene dopo il primo giorno. parce que le miracle vient après le premier jour. Parce que l'huile était en suffisance pour un seul jour. Allora per questo abbiamo 1 più 7. C'est pour ça que nous avons 1 plus 7. E 8. il miracolo è Yeshua HaMashiach. Et le miracle, donc, c'est Yeshua HaMashiach. E quello che hanno acceso non è una Hanukkah, ma una menorah. Et ceux qu'ils ont allumé, ce n'est pas une Hanoukat, mais une menorah. E la menorah ha 7 braccia. C'est la menorah à 7 branches. E oggi noi allumiamo quella di 8. Et aujourd'hui, nous allumons celle de 8. Vedete, io faccio quella di 7. Vous voyez, moi, je fais celle de 7. Perché nel tempo dei Maccabei, giustamente, quella fu accesa. Parce que dans les temps de Maccabée, c'est celle-là qui fut allumée. Va bene, però io non voglio essere pessimista, né? Mais moi, je ne veux pas être pessimiste.
Va bene, chi lo fa 8, chi lo fa 7, poi un giorno fa 8 giorni, va bene per me. Parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font Perché en la 7, Hanoukiat che noi abbiamo è 8 più il servitore parce que la Hanoukiat que nous avons, c'est 8 plus un serviteur. che fa 9, no? Allora è il servitore che accende una per giorno. C'est un serviteur qui allume un par jour. Allora perché 8? Alors pourquoi 8? 8 è il numero dell'eternità, 8, c'est le numéro de l'éternité. 8 è il numero della risurrezione, 8, c'est le numéro de la résurrection. 8 è il numero del nuovo inizio 8 est le numéro du, du nouveau commencement. e 8 è anche il numero del Messia. Et 8, c'est aussi le numéro du Messie. Allora ogni luce accesa da Dio Alors, chaque lumière allumée de Dieu sfida il tempo défie le temps e supera anche la logica. et dépasse même la logique. Ogni cuore fedele diventa un miracolo. Chaque cœur fidèle devient un miracle. Ogni fiala custodita diventa la testimonianza dell'Iddio vivente. Chaque fiole gardée devient un témoignage du Dieu vivant. Questo è il risveglio degli ultimi tempi. Ça, c'est le réveil des derniers temps. Come ai tempo dei Maccabei, Comme au temps des Maccabées, l'antimessia cercherà di profanare il Tempio l'anti-messie cherchera de profaner le temple e le tenebre cercheranno di spegnere la luce et les ténèbres chercheront à éteindre la lumière. e tutti i compromessi cercheranno di entrare ovunque. Et tous les compromis chercheront à rentrer partout. Ma il Dio cerca i suoi Mattatia Mais le Seigneur cherche ses Matatia e cerca anche Giuda. et cherche aussi Judas. Cerca dei cuori puri Il cherche des cœurs purs che hanno che sono degli oli consacrati, qui sont des huiles consacrées, che sono il resto dei fedeli qui sont le reste des fidèles e delle famiglie che rifiutano i compromessi. et des familles qui refusent le compromis. La scrittura lo dice. L'Écriture le dit. Giovanni vede questa grande visione Jean regarde cette grande vision e dice da dove vengono tutta questa grande folla. et il dit d'où vient toute cette grande foule. Questa grande folla viene dalla grande tribolazione. Cette grande foule vient de la grande tribulation. Non si sono piegati al marchio della bestia. Ils ne se sont pas pliés à la marque de la bête. Hanno conservato la loro fede Ils ont conservé leur foi e hanno vinto per la loro testimonianza et ils ont gagné par leur témoignage e il sangue dell'agnello. et par le sang de l'agneau. Alleluia! Allora il risveglio non comincia con le masse. Alors le réveil ne commence pas avec les masses. Il risveglio comincia con l'olio puro. Le réveil commence avec l'huile pure. E dobbiamo cercare uomini che hanno l'olio puro. Et on doit chercher des hommes qui ont de l'huile pure. Quando nelle chiese ci sono persone che non hanno olio, Quand dans les églises, il y a des personnes qui n'ont pas l'huile, questi portano problemi gravi nelle nostre comunità. ceci apporte des problèmes graves dans nos communautés. Perché non compattano con quello che noi abbiamo. Parce qu'ils ne... Parce qu'ils quoi? Pas compatible. Ah, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec tout ce que nous avons. Allora, Mishpacha è una famiglia. Mishpara est Una famiglia fedele all'alleanza del Signore. une famille fidèle à l'alliance du Seigneur. E se Dio mi ha messo proprio alla testa di dare vita a questa famiglia mondiale, Mishpacha, Et si le Seigneur m'a mis en tête de faire vivre cette famille mondiale Mishpara, io ho bisogno di quest'olio. moi j'ai besoin de cette huile. Noi insieme abbiamo bisogno di quest'olio. Nous ensemble, nous avons besoin de cette Il huile. lavoro si fa nell'insieme con l'olio dello Spirito Santo. Le travail se fait ensemble dans le travail de l'Esprit Saint.
Allora Dio oggi ci chiede, Alors le Seigneur aujourd'hui nous demande, sei il Mattia del tuo tempo? tu es le Matatia de ton temps? Hai custodito la tua fiala? Est-ce que tu as gardé ta fiole? Sei pronto a dire no a questa gente che fanno compromessi? Est-ce que tu es prêt à dire non à toutes ces personnes qui font des compromis? Sei pronto a custodire la tua luce fino al ritorno del Messia? Tu es prêt à garder ta lumière jusqu'au retour du Messie? E qui ci vuole consacrazione. Et ici, il faut une consacration. E io voglio dire, Signore, Et moi, je veux dire, Seigneur, insieme possiamo dire, Signore, ensemble, nous pouvons dire, Seigneur, vogliamo consacrare la nostra vita a te. nous voulons consacrer notre vie à toi. Custodisci, custodisci, Signore, il nostro olio, Seigneur, garde notre huile, la mia luce, notre lumière, il nostro cuore puro. notre cœur pur. Vogliamo dire, Signore, guardaci, guardaci nel risveglio degli ultimi tempi finali. Nous voulons dire, Seigneur, garde-nous au réveil final. Alleluia. Quello Alléluia. che conta è l'olio puro. Ce qui compte le plus, c'est l'huile pure. Alleluia, un cuore consacrato. Un cœur consacré. Questo noi vogliamo. C'est ça que nous voulons. Lo volete anche voi? Vous le voulez aussi? Allora, oggi voglio domandare perdono al Signore e anche a tutti se ho sbagliato, se ho mancato in verso qualcuno. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu et à vous tous si, par exemple, j'ai eu des manquements envers Veramente, anche volontariamente e involontariamente. volontairement ou involontairement. Desidero tanto adesso che il tempo è così vicino Je désire tant maintenant que les temps sont proches, che la gente viene a cercare questa famiglia, Mishpacha. que les personnes viennent chercher cette famille Mishpara. Non siamo per adesso un piccolo numero, Nous sommes pour l'instant un petit nombre. ma noi per il piccolo numero che siamo, Mais nous, pour le petit nombre que nous sommes, assomigliamo a quel gruppo dei Maccabei. nous ressemblons à ce groupe de Maccabées. Alleluia! Abbiamo una resistenza potente. Nous, Gloria a av- Dio. nous avons une résistance puissante. Gloire à Dieu. Amen. Allora, noi siamo pronti, tutti uniti insieme, Nous sommes prêts, tous unis ensemble, a mettere fuori, completamente fuori dal nostro tempio, mettre dehors, complètement dehors de notre temple, tutto ciò che non confessa il nome di Yeshua HaMashiach. tous ceux qui ne confessent pas le nom de Yeshua HaMashiach. E non dimenticate quando preghiamo, Et n'oubliez pas quand nous prions, le dominazioni, les dominations, le autorità, les autorités, i principati les principautés e tutti gli spiriti mondi che burlano nei luoghi celesti. et tous les esprits qui bougent dans le monde céleste. Contro questo è il nostro combattimento, Contre tout cela est notre combat. non contro carne e sangue. Pas contre sang et chair. Il diavolo cerca la nostra distruzione, Le diable cherche notre destruction, come cerca la distruzione di Israele. comme il cherche la destruction d'Israël. E come Israele sarà sempre guardato, Et comme Israël sera toujours gardé, poiché Dio ha la sua benedizione per loro parce que Dieu a sa bénédiction pour eux, e ha la benedizione anche per tutti quelli che amano Israele. et il a aussi la bénédiction pour tous ceux qui aiment Israël. E Israele e le nazioni dobbiamo avere insieme un cuore puro. Et Israël et les nations devront avoir ensemble un cœur pur. Amen. Avevo tanti passaggi a leggere, non li ho letti, però mi fermo adesso qui perché sono già le 9 e per me è buono già lo studio.
J'avais tant de passages à lire, mais je vais me faire aujourd'hui maintenant parce que l'étude va durer trop longtemps. Ok, allora aspettiamoci la terza parte per venerdì sera, ok? Alors, nous devons attendre vendredi soir pour la troisième partie. La storia vera continua, L'histoire vraie continue. abbiamo tanto da dire. Nous avons tant à dire. La sua parola è così alta, profonda e larga Sa parole est tellement haute, profonde et large che supera ogni intelligenza umana, qu'il dépasse toute intelligence humaine. che l'Iddio di Israele vi benedica e ci benedica tutti insieme. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Amen. Vogliamo fare la benedizione aronica, Joël? Nous allons faire la bénédiction aronique, Joël. Oui, Amen, amen, amen. j'aimerais dire quelque chose et c'est Oui. possible de le traduire, Oui. de traduire en italien pour nos amis. Ok. Hachem nous a donné de merveilleuses fêtes. Tu peux traduire? Hashem ci ha dato delle belle feste. En ces temps de forte tribulation, In questi tempi di forte Tribolazione. ne soyons pas tentés par les fêtes du calendrier grégorien. Non dobbiamo essere tentati dalle feste del calendario gregoriano. Il est vrai que nous vivons dans le monde È vero che noi viviamo nel mondo et les tentations sont grandes. e le tentazioni sono grandi. Je dis ça parce que nous approchons des fêtes chrétiennes. Io dico questo perché fra poco ci sono le feste cristiane. Païenne. Et Pagane, diciamo. Pagane, pardon. Pagaille, ouais. Et Pagaille. qu'on nous dit, il y a des fêtes, c'est magnifique. On entend ça sans arrêt au poste. La fête, la joie, l'ambiance. Mais c'est E noi sentiamo sempre, oh, ci sono belle feste, la gioia, le feste. Et c'est dommage parce que nous devons rester sur les fêtes de l'Éternel et pas sur les fêtes païennes. È un vero peccato perché noi dobbiamo rimanere nelle feste dell'Eterno e non nelle feste pagane. Personnellement, Personalmente, j'ai arrêté. Avant, je faisais les fêtes, je savais pas. io ho smesso di fare queste feste, prima non lo sapevo, Et maintenant, je ne fais plus que les fêtes de Dieu. e d'ora in poi, adesso, io faccio solo le feste dell'Eterno. C'était le message que je voulais vous donner. Chacun fait comme il peut. E ognuno fa come può fare. Ma Mais io era il messaggio che volevo dare. Grazie, Joël, grazie. Merci, Joël. Merci